ваз 2107, солаш 2003. Мани намуди берунаи мошин. Чӣ хеле ки дида исодед? Мани ҳолти балон. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир мани багажашам мебинӣ, мани ҳолти багаж. Инҷо балони газ чишта. Мани Nima bo'ldi bu? Bilyaptimi? Hozir az dohili salon baroy shuma ma'lumot medin. Dohili salon, коробкаш механик, va inja CD player dорад, пробегаш 86000 километр. Пробег. Мани ҳолти салони қафои мошин, дӯстони азиз. Мотор 06, сӯзишвори газ, бензин. Расходаш 10 та газ кеди 90 та сахта мегардад. Ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолти мотори мошин. Нархи мошин 24000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 94 67. Hyundai Avante солаш 2008 X8. Мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз кафои мошин. Мани кафошандиам света патронникош аст. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, мани ойначош кнопочни мебошад, коробкаш автомат. Инҷа CD player дорад, боз магнитофон дорад, монитор, пробегаш 189000 километр. Мани ҳолти салони мошин, сиденёш кожани мебошад, бисёр дар ҳолати хуб. Дутта сиденё пеш обогрев, мана обогревош. Дутта пеш обогрев. Мани боз люкам дорад, мана. Мани ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. Мани инҷа мини бар ҳаст. Мини бар. Мани ҳолаташ бисёр хуб. Мотор 1.6, сӯзишвори бензин. Расход чӣ қадар? 7 Расходаш 700 километр мегардад. Трасса бо камтар мехӯрад. 6 трасса. Трасса 6 литр. Нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 970 40 30. Матизия солаш 99. Мани ҳолти намуди берунаи мошин. Мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. Дохили салон, коробкаш механик, ман инҷа CD player дорад. Пробегаш 172000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. Мотор мани чӣ хеле ки дида истоди дево. Сӯзишвори бензин, кондитсионераш ҳам кор мекунад. Расход чӣ қадар ко? Расходаш 5 литр 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 20000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 740 49 18. ВАЗ 2107 солаш 2009.
من این نمودی بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 53,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستادید. یعنی حالت سالن کفای ماشین. Motor 06 injektor sözüşvari benzin. Rastkadaş 7 litr ve 100 kilometr megada. Ve holti motori ماشین. Narxi ماشین 30,000 so'm با savdo meshavad. Telefon برای معلومات 92 890 0500 92 778 77 48. ماشین navbati Motico سالش 96. من این نمود بیرونی ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш میدید خیلی که دیده ایستاده اید автомат. و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 228,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. در استخدام است که بیرون نشان میدم. موتور یک سوزشواری گاز بنزین. دستگاه چقدر که؟ 10 تا بنزین که چند تا میگنده؟ 10 تا گاز که چند تا میگنده؟ 10 تا که دی 100 تا میگسته. نرخی ماشین 11,000 so'm با savdo میشود. تلفن برای معلومات 92 734 26 06. Opel Vectra سالش 92. من این نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 387,000 کیلومتر پرابیگ. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. این حالت سالن کفای ماشین. باز منی لوکام دارد. موتور 16 پراسای سوزشواری بنزین. حالی گازه دیدگیش نیه. راستخود چقدر که؟ راستخودش 7 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این حالتی موتور ماشین دوستان عزیز. بسیار خوب. نرخی ماشین 26,000 so'm با savdo میشود. تلفن برای معلومات 92 779 1437 92 875 50 40. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.